So look at this one is a nasi je. Takkan kita makan nasi hari ni kan. Tak ada ke lauk-lauk lain ke, lauk yang sedap-sedap ke, yang jarang-jarang kadang-kadang kita dapat. Okay, I teringat. Saya ada satu bahan yang semalam my father bawakan daripada ladang, iaitu dia bawakan saya kaki. Bahagian kaki kuda tu yang ada banyak isi tu. So hari ni saya ingat saya nak masakkan daging kuda, or in English they call horse meat. Kita nak masak horse meat, tapi kita nak buat another version sebab saya dah pernah buat masak gomak. Jadi hari ni kita tak perlu masak gomak, kita masak kicap. It's very simple to make it, masak kicap. Tetapi masak kicap yang ala-ala orang-orang Mongolia, is a Mongolian sweet soy sauce version, okay? But this one is my version, Portu Jawa version. So, kalau anda nak tahu bagaimana saya menyiapkan daging kuda masak kicap ala-ala Mongolia, so let's check it out this video. So look at this. This one is our front leg horse meat. Kita punya kaki depan daging kuda. Ni seketul besar macam ni kan. Nampak tu. Ya. Seketul besar macam ni. Berat lebih kurang dalam 10 kilo macam tu saya dapat. Sebab kita orang ada sembelih daging kuda. Ada ternakan kuda. Jadi hari ni saya dapat lagi daging kuda. So daging kuda pada hari ni saya nak masakkan dia masak yang very simple, yang very easy. As you know, today we want to make a daging kuda masak kicap ala-ala Mongolian ataupun Mongolian horse meat, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Daging kuda ni kita kena bersihkan dulu, pisahkan dengan tulang dia. Saya tak payah tunjuk lah Nanti duration video ni terlampau panjang. So kita rebuskan bagi dia empuk. You must boil until it's soft and tender, okay? So we come back after we boiling, okay? Sebab kita rebuskan dia, okay? This one is our ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan dia amat simple, amat mudah. You boleh sediakan dekat rumah, okay? Our horse meat boil, boil horse meat ataupun daging kuda yang telah kita rebuskan. Ini adalah daging kuda yang telah kita rebuskan. Kita potong-potong. Nanti kita akan potongkan kecil-kecil. Nampak ni, dia soft and tender, dia dah lembut, okay? And this one is the chopped garlic, bawang putih yang telah kita chopkan secukupnya. One is the toast sesame seed ataupun bijan yang telah kita sangrai. It's around 1 tablespoon, 1 sudu makan. One is the sliced ginger, halia yang telah kita slicekan halus, tipis, secukupnya. This one is the sesame oil, minyak bijan 1 sudu makan, 1 tablespoon. And this one is the brown sugar ataupun gula perang. Kita dah gunakan kicap manis, jadi kita tak perlu letakkan banyak gula, 1 tablespoon cukup, And this one is the sweet soy sauce, kicap manis, around 2-3 tablespoon, dalam 2-3 sudu makan, okay? Also this one is a 1 tablespoon of cornstarch, tepung jagung dalam 1 sudu makan, okay? And for our garnish, this one is a spring onion, daun bawang secukupnya, okay? Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okay? So kita ambil daging kuda kita ni, our horse meat, kita cut to the small pieces. Mengikut saiz yang anda suka, you cut whatever size you want, okay? Terserah kepada cita rasa anda nak potong kecil ke, nak potong besar-besar ke. Tapi nampak ni, saya nak sharekan kepada anda. Can you see dia punya daging dia selepas kita rebus pun masih ada merah-merah lagi daging kuda memang macam tu Read this oil, kita masukkan minyak sikit je, jangan banyak-banyak minyak. In our chopped garlic, bawang putih. And together with the sliced ginger, halia. And we sauteing, kita tumiskan dia, kita masakkan dia sampai dia layu lah macam biasa sampai terbit bau okay. Agak layu, dah terbit bau. Add little bit of plain water, air sikit untuk dia tidak terlampau hangus This is sweet soy sauce, kicap manis. And this one is the sesame oil, minyak bijan. This one is our brown sugar, gula perang kita. And mixing ini adukkan Kita menggunakan masako, perisa daging pilihan sebab kita tak tumiskan daging, sebab daging tu kita dah rebuskan, jadi takut tak ada jus daging jadi kita letakkan 1 tablespoon of masako daging
Dan sekarang kita masukkan daging kuda kita. Our boiled horse meat. And we mix it together kita. Adukkan merata Okay. Dan kita masukkan air dan water untuk dia marinate sekejap to let it stew untuk dia marinate dengan api yang kecil Okay. Now after 5 minit we stew it. Selepas 5 minit kita renehkan dia. Okay. So look at this, nampak dia dah empuk memang dah lembut gila baban Okay. And we add in little bit of salt, sikit garam, sikit je garam sebab tadi kicap pun dah ada masin manis masako pun dah ada rasa masin sikit kat situ kan. So garam sikit je, nanti masin pula Add in this one is a cornstarch water tepung jagung sedikit untuk dia memekat, dia mengental Okay. Alright. Okay, so sekarang ni look at this, dia punya kuah dia pun dah melikat dah pekat ni look like this. So kita tutupkan api dan kita taburkan daun bawang we switch off the stove dan kita given spring onion daun bawang. Mixing dia adukkan merata. We given sesame seed kita punya bijan kita yang telah kita sangrai, kita taburkan untuk hiasan dia. Look at this. Ini dia kita punya daging kuda masak kicap ala-ala Mongolian Mongolia punya. Orang-orang Mongolia masak kicap macam ni Biasanya dia orang menggunakan daging yang tenderloin tapi hari ni kita gunakan daging kuda. Okay. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia. Kita akan hidangkan dia. Okay. Tada! So ini dia daging kuda masak kicap ala-ala Mongolian or in English they call Mongolian horse meat, my version Portu Jawa. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Dah siap pun kita punya daging kuda kita masak kicap ala-ala Mongolia. Mongolian horse meat, my version Portu Jawa with the soy sauce, okay? It's a very simple to make it this recipe, and today I just eating with this rice. I punya nasi ni memang dah berwangi lah. Saya memang pakai nasi beras wangi Thai. Ditambah lagi dengan aroma daripada daging kuda masak kicap ala-ala Mongolia ni memang sedap. Makan dengan nasi putih je dah sedap, okay? Kita buat makan semua, kita rasa kita punya daging kita. Kita ambil dulu daging kita. Rasa dia semua ada kat situ. Manis ada, cukup rasa. Ada rasa minyak bijan. It's very simple. Dan daging kuda ni dia tak liat dia dah lembut, soft and tender. Because we using horse meat, we must boiling first, okay? We must boiling with the pressure cooker around half an hour, dalam setengah jam macam tu, untuk dia lembut, untuk dia soft and tender. Baru kita masukkan dengan sos kita, okay? So tanpa membuang masa, mari kita makan dengan nasi pula. Kita cuba dengan nasi. Version saya ni version yang kering. Kalau you anak-anak suka makan yang ada kuah-kuah, you kena letakkan kuah sikit bagi dia berair-air. Tapi saya suka version yang kering Wow, so amazing. Gustoso. Rasa dia memang ada kat situ, memang sedap. Saya tak tipu, memang sedap Okay.
Jadi bagi anda yang mungkin tak pernah makan daging kuda, tak mengapa, boleh gantikan dengan daging ayam, boleh gantikan dengan daging kambing ke, daging onta ke pun boleh juga, okey? Ya, maklumlah bukan senang kita nak dapat daging kuda dia punya harga dia pun mahal. Jadi kalau bagi anda yang dapat daging kuda tak tahu nak masak apa, masak ni memang sedap kan. Wow. It's so amazing. Enak. Gustoso. Nak jerit ke? It's very tricky, okay? Ya, kadang-kadang kalau kita nak masak tak perlu bahan terlampau banyak untuk kita siapkan kita punya masakan kita. Dengan bahan yang very simple pun, kalau kena gaya dia, kena resepi dia, kena bahan-bahan dia, memang dah sedap makan dengan nasi putih je macam ni. Kalau you masakkan you punya husband you, dia makan dia diam, dia suka gemuk aku dia cakap. Sebab memang sedap kepada anda semua, bagaimana dengan resipi kita pada hari ini? Hopefully anda nak cuba, hopefully anda suka. Jika anda suka, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang tombol lonceng tu untuk mengetahui menu-menu terkini daripada channel saya Pour to Java. So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alex Iswandi Isa, untuk anda semua. Bye!